Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Asy-Syaikh Dr. Ahid Abu Al-Atta selaku Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Yatim Duafa Al-Ikhlas Abina Muhammad Ali Zubair MPD. Yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Raisuddin LC selaku Ketua Pondok Pesantren Yatim wal Masakin Baitur Rahman Bangkalan. Dan juga kami hormati seluruh ustadz ustazah serta santri, santriwan, santriwati, PPD dan juga RH Raudatul Fat An-Nuha yang semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita tidak lupa terus memanjatkan puji syukur. Di pagi hari ini Allah pertemukan kembali kita dengan Dr. Ahid dalam rangka terus kita mengingat, membangun kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Semoga kelak hadirnya kita di sini menjadi hujjah kepada Allah bahwa di dalam hati kita ada rasa keimanan, ada rasa ukhuwah Islamiyah sesama saudara kita di Gaza, Palestina. Tidak lupa salam serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkumpulnya kelak kita di dunia ini Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk melangkah ke yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Faqih Al-Fairozi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Yatim Duafa Al Ikhlas kepada Bina Muhammad Ali Zubair MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah taala. Ahlan wa sahlan bihudurikum syekhana sayyiduna Dr. Syekh Dr. Ahid Abu Al-Atta wa Syekh Khalid Abu Ismail hafizahumallahu taala, dan yang kami hormati pula Kiai Raisuddin LC Mudirul Ma'had Baitur Rahmah min Bangkalan hafizahullah taala, Ustadz Alif, baknya belum ya, Ustadz Alif, antum siapa? Alif Muhammad Alif Rahmadi ya, beliau ini dari Jakarta, salah satu guru di sekolah internasional New Zealand ya, New Zealand School, yang dimana murid-muridnya itu dari anak-anak kedubes ya, dan bahasanya itu gak ada yang bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Ya, kalau bahasa Indonesia malah gak ngerti muridnya ya. Beliau adalah salah satu guru, beliau alumni dari Gontor. Semoga Allah memberikan beliau istri yang solehah, mutiah, dakiyah. Amin. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Pada kesempatan hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena sampai detik ini Allah bisa mempertemukan dengan orang-orang yang masih ya menyuarakan terhadap pembebasan Al-Aqsa. Dan hari ini kita kedatangan dua syekhana, yakni Syekh Dr. Ahid Al-Atta dan Syekh Khalid Abu Ismail, yang mereka datang ke sini dalam rangka memotivasi kembali kita, karena beberapa bulan terakhir ini Palestina sudah menjadi sesuatu yang tidak mampu menyentuh hati, kegelisahan dari setiap permasalahan yang ada di Palestina dan Gaza khususnya. Ini menjadi sebuah hal yang naif. Ketika kita mengaku seorang yang beriman, yang kita mengikrarkan bahwa Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama sebelum Ka'bah. Tapi kita cuek seakan-akan. Dan sekarang orang menganggap masalah Al-Aqsa adalah masalahnya Palestina. Masalah kaum muslimin di Palestina hanyalah membuat mereka saja. Maka biarlah sebagian orang dan mungkin kebanyakan orang tak lagi banyak memberikan perhatian yang lebih kepada Palestina, khususnya pada pembebasan Masjidil Aqsa. Tapi kita tetap belajar untuk menjadi orang-orang yang istiqamah, mendoakan, dan tentu kita
berjuang dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, sekecil apapun bentuk pembelaan kita kepada Palestina dan kepada perjuangan pembebasan kepada Masjidil Aqsa. Karena bukan banyak dan besarnya apa yang telah kita berikan kepada pembebasan Palestina, tetapi keistiqomahan kita dalam memberikan perhatian terhadap pembebasan Palestina dan khususnya Masjidil Aqsa. Saya kira itu anak-anak, dan semoga kita ke depan terus akan menghadirkan para syuyukh, para masyayikh untuk datang ke pondok ini dan memotivasi kalian bahwa kedekatan kita dengan Palestina bukan sekedar antar negara, bukan sekedar antar bangsa, tetapi karena kedekatan, karena iman dan Islam. Yang diikat dengan iman dan Islam itulah kita bagaimana berusaha memerdekakan Palestina dari penjajahan Zionis Israel laknatullah alaih, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi laknatullah alaih. Nah, saya kira itu dari saya, dan selanjutnya nanti akan diberikan gambaran dan seperti apa kalian ya untuk dimotivasi oleh Syekh Dr. Ahid untuk kalian terus menjadi orang-orang yang berjuang ya, menjadi orang-orang yang berusaha untuk menjadi bagian orang-orang yang membebaskan Palestina. Saya kira itu di saya. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khair ala ihtimamikum wa khudurikum al-ikhlas lil aitam wa du'afa al-islami wa mahad Raudatul Huffaz an-Nuha. Naam. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wa jazakallahu khairan kami sampaikan pada Bina Muhammad Ali Zubair MPD atas sambutannya. Selanjutnya mari kita simak tausiah dan juga doa yang nanti akan dipimpin oleh Syekh Dr. Ahid Abu Alato. Kepadanya disilakan. بس اتكلم طيب لا مش لما اتكلم تتكلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشايخنا الكرام الشيخ زبير رضي الله عنكم والشيخ رئيس الدين والأخ أبو خالد أبو إسماعيل والأخ أليف، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخ زبير على هذه الاستضافة لنا في المعهد، في هذا المعهد المبارك الطيب أهله، معهد الإخلاص. هذه المرة الثانية أنا أزوركم في هذا المعهد. kamu tahu saya sebelum ya ini dua time ماذا ايش يعني dua kali saya pergi ke sini di sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah hari ini saya tidak mungkin berbicara bahasa Indonesia. But alhamdulillah sekarang saya sedikit berbicara bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah setiap hari saya praktik bersama teman saya di kantor saya. Ya. Kenapa saya harus berbicara bahasa Indonesia? Paham? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya? Saya suka bahasa Indonesia. Ya.
bahasa Indonesia dan saya suka orang-orang di Indonesia. Cinta. Dan saya suka banyak anak-anak dan buan-buan di luar Indonesia. Kif? Sahih? Ha? Alhamdulillah. Semuanya di sini saudara-saudara saya. Dan semuanya alhamdulillah saudara-saudara keluarga saya di Palestina. Sahih? Mafhum? Alhamdulillah. Khalas tidak mau terjemah. Saya bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Ana haqiqa saya senang bersama kamu hari ini. أنا سعيد جدا في اللقاء معكم في هذا اليوم في هذا المعهد المبارك. Beliau senang berada di sini. Tadi juga beliau mengucapkan ucapan tarhib kepada Syekh Zubair, kepada Syekh Khalid dan juga Ustadz Alif, dan untuk kita semuanya beliau cinta Indonesia, cinta orang-orang Indonesia, makanya beliau belajar bahasa Indonesia. Tapi Syekh ini ya sudah setahun lebih, berapa tahun lebih bahasa Indonesianya gitu-gitu aja Syekh. Ajak saya mau mungkin 3 bulan, insyaAllah saya selesai, saya belajar bahasa Indonesia. Baik. InsyaAllah. Bagaimana kalau Syekh Ahid ini kita suruh mondok di Al-Ikhlas? الحقيقة أنا يا أبنائي يعني أحبكم جميعا لأنكم أنتم مثل أبنائي ومثل أبنائنا في قطاع غزة. Dari itu beliau sampaikan dengan serius bahwa beliau mencintai kalian semuanya, mencintai kita semuanya seperti anak-anak beliau yang ada di Gaza. والحقيقة نحن عندما نتحدث معكم اليوم نخبر أبنائنا أننا التقينا معكم ونقول لهم أن هناك من البنات والأولاد من يحبونكم وهم موجودون في إندونيسيا. Maka dari itu beliau ketika berada di sini bersama kalian, beliau menyampaikan, memberitahu kepada anak-anaknya yang ada di Gaza sana. Salah satu anaknya man ismuhu wahid min ibnukum Malik wa Syaimaa wa Du'a wa abna' al-akh Abu Ismail. Ada Malik. Nanti bisa ditonton enggak di sini? Ada bisa internet? Enggak bisa. Ya ada, nanti bisa dilihat ada apa medsosnya anaknya beliau yang alhamdulillah baru menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz. وهناك العديد كثير من أبناء من الأطفال مثل هؤلاء الأطفال وهؤلاء البنات أيضا موجودون في غزة ويحبون دائما أن يشاهدونكم ويرسلون لكم السلام في كل يوم. Di Gaza ada anak-anak seperti kalian, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Saya sering mengirimkan video-video kalian ke sana dan mereka sangat senang. Dan mereka mengucapkan salam kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل أن أبدأ أود أن أسأل سؤال. هل أنتم تحبون فلسطين؟ Saya mau tanya satu soal. Kamu suka orang di Palestina? Cinta orang di Palestina? سأقول مرة أخرى. Saya mau tanya satu soal. Kamu cinta orang di Palestina? مع بعض. Kamu cinta orang di Palestina? صور يا أبو إسماعيل. سأقول مرة أخرى. Saya mau tanya satu soal. Kamu cinta
orang di Palestina? Masya Allah. Kenapa? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Kenapa kamu cinta orang di Palestina? Yalla, man taqul? Ta'ali huna. Saya mau jawab. Saya mau satu jawab. Diri. Yang Man? Siapa? Yalla, saya mau jawab di sini. Hat al-mikrofon. Ya Allah. Siapa? Ya. Di sini, di sini. تعالي هنا. لماذا أنت تحبين اللي هو أطفال فلسطين؟ Karena orang-orang Palestina. لأنه أطفال فلسطين اللي هو إخواننا. نعم. لقي؟ Kayak gitu. إيه؟ ماذا؟ ماذا تضعين هنا؟ كم cantik. خلاص تمام. تمام إن شاء الله. طيب أدا لقي جواب. أدا لقي هناك. أدا لقي جواب. أنتم؟ طيب هنا ده الشباب. لماذا أنتم تحبون كنبا كمو جيكا cinta orang anak di Palestina? Kenapa? Ada jawab? أين خالد؟ خالد ada jawab? يلا mau jawab. طيب الذي جيك أدى جواب. تعال. طيب خلينا نسمع. إيه؟ تعال هنا. Karena Palestina saudara kita. ماذا قال؟ Karena Palestina saudara kita. لأن فلسطين إخواننا. نعم فلسطين هم من إخواننا. تفضل. أيضا التي جاوبت لابد أن نعطيها قبل ذلك. تعالي. إيه؟ أذهب إليها. تعالي. وين؟ أين هنا؟ ما شاء الله. جزاكم الله. خلاص يلا أعيد الإجابة. صورة؟ مو فوتو. يلا شبات. شو عفوا. طيب يا أبنائنا أنا أقول لكم نحن نحب فلسطين لأن فلسطين هي قبلة المسلمين الأولى. ما في. Salah satu alasan yang beliau sampaikan kenapa kita harus cinta Palestina, karena Al-Aqsa di Palestina merupakan kiblat pertama umat Islam. نحن نحب فلسطين
لأنها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفلسطين يوجد فيها المسجد الأقصى المبارك. Juga Palestina merupakan tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. نحن نحب فلسطين لأنها مهبط الأنبياء. معظم الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى جاءوا إلى فلسطين وإلى المسجد الأقصى، وأم بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى يوم الإسراء والمعراج. Kemudian semua nabi atau rata-rata daripada nabi itu diutus, kemudian mereka berasal daripada Palestina atau Masjidil Aqsa. Dikumpulkan mereka semua di sana pada waktu Isra Mi'raj, kemudian Nabi Muhammad SAW mengimami mereka pada waktu Isra Mi'raj. نحن نحب فلسطين لأن الاحتلال الإسرائيلي الآن يقوم بمنعنا من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وهو محتلا فلسطين وللمسجد الأقصى المبارك. Dan sekarang masjid itu sedang dijajah oleh Zionis Israel laknatullah alaih, dan kita dilarang untuk sholat di sana, dilarang ibadah di sana. ومن أجل التضحية والبذل لحب فلسطين هناك العديد من الشهداء والعديد من التضحيات قدمها أبناء الشعب الفلسطيني وأطفال الشعب الفلسطيني. Dan untuk membebaskan Masjidil Aqsa itu sudah banyak yang dikorbankan. Mulai dari yang besar sampai anak-anak, banyak yang sudah meninggal berkorban demi untuk membebaskan Masjidil Aqsa. من أجل التضحية لفلسطين والمسجد الأقصى خلال 3 سنوات فقط الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يزيد عن 20,000 طفل مثل هؤلاء الأطفال وأصغر سنا ومثل هؤلاء البنات. Dan demi untuk berkorban membebaskan Masjidil Aqsa, selama 3 tahun terakhir ini, tahu nggak yang sudah meninggal dari anak-anak seperti kalian sebanyak berapa? 20.000. 20,000 طفل فقط خلال 3 أعوام قتلهم الاحتلال الإسرائيلي. 20.000 itu hanya dalam 3 tahun. و20,000 امرأة من النساء أيضا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي. Dan juga 20.000 lebih dari perempuan-perempuan dibunuh oleh Zionis Israel. هل تحبون فلسطين؟ Apakah kalian masih cinta dengan Palestina? طيب هل تحبون الاحتلال الإسرائيلي؟ Apakah kalian cinta dengan penjajah Israel? إذن هذا الاحتلال احتلال مجرم يقتل الأطفال ويقتل النساء ويقتل كل شيء له علاقة بفلسطين. Maka dari itu penjajah ini merupakan penjahat yang mereka itu membunuh perempuan, membunuh anak-anak, dan membunuh semua yang punya hubungan dengan Palestina. إذن أنت تعال ke sini. Ya Allah. Kamu cinta Israel Penjajah? Enggak. Enggak. Kenapa? Kamu cinta penjajah Israel? صحيح السؤال؟ هل تحب الاحتلال الإسرائيلي؟
Kamu cinta pembaca Israel? Tidak. Kenapa? Karena jahat. مجرم. صحيح. خذ جائزة. هاي جائزة. الله تعال استنى اطلع فوق. خليه. الله الله الله. Kenapa kamu tidak cinta pembaca Israel? Karena jahat. أعلى. Karena jahat. أعلى. Karena jahat. Saya tidak sama. Karena jahat. الله أكبر. يلا تمام. ما شاء الله. إذن نحن لا نحب الاحتلال الإسرائيلي لأنه احتلال مجرم. Maka dari itu salah satu yang harus kita tanamkan sebab kita tidak mencintai Israel adalah karena dia penjahat pembunuh. لأنه احتلال يقتل الأطفال والبنات. Karena mereka membunuh anak, membunuh perempuan. لأنه احتلال يهدم المساجد ويهدم الكنائس. Dan karena penjajah itu menghancurkan masjid-masjid, menghancurkan gereja-gereja. لأنه احتلال يهدم كل مكونات الحياة في فلسطين. Dan mereka juga menghancurkan semua fasilitas kehidupan yang ada di Palestina, rumah-rumah dan lain sebagainya. حتى أن الاحتلال يا أبنائي دمر معظم المدارس مثل هذا المعهد الذي أنتم تدرسون فيه دمره الاحتلال الإسرائيلي. Bahkan mereka tidak meninggalkan sedikit daripada madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, tempat belajar yang seperti kalian tempati di pondok ini. لذلك sekarang di Palestina mereka tidak ada Tempat makan, tempat tidak ada sekolah. Semuanya sekolah pembaca hancur di sana. لماذا الاحتلال دمر معظم المدارس هناك؟ لأنه يريد أن يقتل التعليم ولا يريد لنا أن نكون من العلماء. Tahu nggak kenapa kok penjajah itu menghancurkan tempat-tempat belajar atau sekolah-sekolah? Karena yang mau mereka bunuh sebenarnya itu adalah pendidikan, belajar, itu yang mau dibunuh oleh mereka. لكن يا أبنائي رغم أنه لا يوجد مدارس إلا أن زملائكم وأصدقائكم من غزة ما زالوا يدرسون في كل يوم تحت الخيام وليس في المدارس. Tapi walaupun seperti itu, hancur semua sekolahnya, mereka masih tetap belajar. Di mana? Di tenda-tenda. فلذلك نحن اليوم إذا أردنا أن نقوم بنصرة إخواننا في فلسطين يجب أن نحافظ على التعليم ويجب أن نصبح من العلماء والعالمات. Maka dari itu kalau kalian mau menolong Palestina, siap? Kalian harus belajar dan semua yang ada di sini menjadi ulama yang laki-laki dan juga perempuan. ويجب علينا أن نقوم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى مثل أطفال فلسطين الذي قتلهم الاحتلال. Dan wajib hukumnya bagi kalian semuanya untuk menghafalkan Al-Quran seperti anak-anak Palestina walaupun mereka sedang dibunuhin oleh penjajah Israel. سأقول لكم قصة صغيرة حدثت في الحرب. Ada cerita menarik yang terjadi pada waktu peperangan. في منتصف هذه الحرب كان هناك مشروع لتسميع وتلاوة القرآن كاملا في جلسة واحدة. Pada waktu perang
sedang berlangsungnya perang yang kemarin, ada program untuk simaan Al-Quran, hafalan Al-Quran 30 juz. واجتمع هؤلاء الحفظة مع مشايخهم وكان عددهم بحدود 200 شخص من الحفظة. Kemudian berkumpul semua ini orang-orang yang hafal Al-Quran bersama dengan para syekhnya. 200. Jumlahnya 200 anak yang hafal Al-Quran 30 juz berkumpul dengan para guru-gurunya. اجتمعوا كلهم بعد صلاة الفجر في أحد المساجد في مدينة غزة. Mereka berkumpul setelah sholat subuh di salah satu Madinah di provinsi Gaza. وهم يصلون الفجر قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المسجد واستشهد في هذا المسجد 150 شخص من حفظة القرآن الكريم. Dan ketika mereka sedang berada di masjid ini, ketika sholat subuh, kemudian tiba-tiba penjajah Israel mengebom masjid ini. Kemudian meninggal syahid daripada penghafal Al-Quran ini 150 penghafal Al-Quran. ومن شدة القصف وقوة هذا القصف على هذا المسجد لم يجد الناس الأجساد للشهداء. طيب fokus Syekh Khalid. طيب takbir, الله أكبر. intermezzo dan tadir awal. Hada yadullu bi annahu la yuhibbu Palestini. Baik, perhatikan. Baik. Saking dahsyatnya dari bom yang dijatuhkan oleh Israel ini, sampai-sampai para penghafal Al-Quran tadi itu jasadnya tidak ada yang tersisa. من شدة القصف أقول لكم يا أبنائي لم نجد الأجساد لهؤلاء الشهداء، تبخرت أجسادهم، ذابت من شدة هذا القصف. Faham kalian? Faham? Bayangkan kalian sedang berkumpul di masjid, mau setoran Al-Quran, mau simaan Al-Quran 30 juz, kemudian tiba-tiba datang bom dari atas menghancurkan semua masjid. 150 penghafal Al-Quran dari 200 meninggal semuanya tanpa tersisa badannya sedikit. فحتى يعرف الناس أبنائهم لأنه لا يوجد شكل لهم، كان يأتي الأهل يقول أنا ابني عمره مثلا 15 سنة، كانوا يقدرون أنه 15 سنة هذا يكون وزنه تقريبا 50 كيلو، فيأخذون من اللحم والعظم الموجود 50 كيلو ويقول هذا ابن فلان وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان بالكيلو باللحم. Kemudian bagaimana orang tuanya mengidentifikasi, mencari tahu anaknya yang mana, seperti apa? Caranya adalah mereka menyampaikan bahwa anak saya umur sekian, beratnya kurang lebih sekian. Kemudian daging-daging yang terpencar tadi itu dikumpulkan, ditimbang. Ditimbang kalau beratnya sekian kilo, kemudian ini anak saya. Jadi seperti pembagian daging kurban. إذن هذا هو الاحتلال المجرم. قتل حفظة القرآن، قتلهم في المسجد، ولم يترك لهم أجسادا حتى ندفنهم، فربما اختلط جسم فلان مع جسم فلان، لكن نود أن ندفنهم أخذوهم بالكيلو. Begitulah Israel, mereka membunuh, cara membunuhnya bahkan tidak menyisakan jasad dalam bentuk yang utuh agar bisa dikuburkan, sehingga orang tua harus mengumpulkan ceceran daging-daging tadi itu, bahkan sehingga
campurlah antara daging anak ini dengan anak yang lainnya tanpa bisa dipisahkan. لكن رغم كل هذا أيها الإخوة والأخوات يا أبنائي إلا أن أبنائكم أو أصدقائكم في فلسطين ما زالوا يحافظون على حب فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Tapi walaupun seperti itu, mereka terus dibombardir, dibunuhin, sampai sekarang anak-anak di Palestina tetap semangat untuk menghafalkan Al-Quran. لذلك أنا بدي أسألكم سؤال، كيف نحن اليوم في هذا المعهد أبناء هذا المعهد البنات والأولاد والأساتذة الكرام، كيف سنعمل من أجل نصرة هؤلاء الأطفال ونصرة المسجد الأقصى المبارك؟ Maka dari itu ingin saya tanyakan kepada anak-anak di sini dan juga para ustadz-ustadz, terus bagaimana caranya kira-kira kita semua ini menolong Palestina? ما رأيكم؟ Apa caranya? Doa. الدعاء lagi. Lainnya. بايكوت. Muqata'ah. بايكوت تعالي هنا تعالي. تعالي Yang bilang boykot di tadi sini. Ya anti. di situ. تعالي كسيني دي سيني. هنا. هذه الأخت. نعم هنا ولا هناك. هناك في الخلف. أيوة. malu. تعالي أنت معايا هيو. عشان تحكي. تعالي أنت أيوة. Ini pejuang Palestina, malu ayo. تعالي. Nah, أنت قلتي بايكوت صحيح؟ تعالي هنا كسيني. خلي أنا شيخ خلي إيه؟ أعطيها كيف؟ خلي أنا أعطيها. لا أنا صار أنت. تعالي ماذا تقصدين في البايكوت؟ Apa yang kamu maksud daripada boykot? Tidak mendukung belinya. Barang-barang diboikot. لماذا؟ لماذا لا نشتري البضائع من التي تدعم الاحتلال؟ لا أريد أن تخجلوا، لابد أن تتكلموا. طيب خذي إليك جائزة يلا. تمام خلاص بسم الله. الله أكبر. إذن البايكوت المقاطعة نعم شيء مهم جدا أن نقاطع المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، لأنه إذا كان عند الاحتلال الإسرائيلي قوة اقتصادية سيشتري السلاح ويقتل أطفالنا وأبنائنا. Beliau menyampaikan, kenapa kita harus memboikot? Alasannya adalah kalau barang-barang tadi itu kemudian terjual memberi keuntungan kepada Israel, maka itu akan dijadikan sebagai alat untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. لذلك إذا قال لكم الأصدقاء نريد أن نذهب ونشتري من أي شركة تدعم الاحتلال الإسرائيلي، هل ستذهبون إلى هذه الشركات؟ Kalau ada teman kamu yang ngajak untuk beli produk-produk yang diboikot, McDonald, KFC dan lain sebagainya, itu apakah kamu mau ikut? إذن يجب علينا أن يكون هذا أسلوب حياة لنا ونقاطع كل هذه المنتجات.
Maka dari itu ini harus kita jadikan sebagai jalan hidup. Kita harus jadikan sebagai lifestyle. Boykot terhadap produk-produknya Israel. وهذا الأمر أيضا سيجعل اقتصاد أندونيسيا اقتصادا قويا، ونحن نريد أن ننهض وأن نقوي الاقتصاد الإسلامي الأندونيسي. Maka dari itu kalau produk mereka nggak laku, akhirnya yang laku produknya mana? Produknya Indonesia. Indonesia kemudian maju dan juga negara Islam pun juga akan maju. Semuanya siap untuk boykot? Siap. إن شاء الله ربنا. طيب كيف أيضا ستلاقي كيف ممكن نقوم بنصرة إخواننا في فلسطين والمسجد الأقصى؟ Satu lagi caranya bagaimana kita menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selain berdoa tadi udah, boykot sudah. كيف؟ بالدعاء. جميل. دعاء. لقي. Sudah, doa sudah. Donation. donation. نعم. لقي. Lagi. دوناسي. Belajar. Ta'allum. Siapa yang ngomong tadi تعلم. ta'allum? أين؟ تعال. ماذا نتعلم؟ أين؟ تعال. أنت هي نفسها؟ Siapa yang ngomong نريد belajar tadi? Masya Allah. ماذا تتعلمي؟ نعم. Ya kenapa jawab dulu? Nggak usah maju berarti. Yang lainnya belajar. Sepakat belajar? Ada yang bisa jawab kenapa belajar? Acung tangan. Ayo. ماذا؟ ماذا؟ تعالي أشوف. ke sini. Berdiri. Karena ingin mendalami pelajaran Islam dan juga Palestina. Sejarah di Palestina. ماذا ستتعلمي عن فلسطين؟ Sejarah di Palestina. طيب ماذا ستفعلين مع الأبناء عندما تكبرين أو تكوني مدرسة في المعهد؟ Apa yang kamu ajarkan kepada murid-muridmu nanti kalau kamu menjadi guru di apa yang kamu ajarkan? Perjuangan di Palestina. مقاومة من أي نوع؟ مقاومة في العلم ولا في السلاح ولا في الإنجاب؟ Perjuangan dalam senjata, pendidikan atau apa? Perjuangan mereka dalam menghafal Al-Quran. ما شاء الله. طيب هذا جائزة إن شاء الله. ما شاء الله. جميل. جزاكم الله خيرا. الله أكبر. إذن يا أبنائي أيضا من الأسلوب الذي نستخدمه في نصرة فلسطين هو العلم. وأول العلم الذي يجب أن تحافظوا عليه الآن هو حفظ القرآن الكريم. Maka dari itu salah satu cara menolong saudara kita di Palestina adalah al-ilmu. Dan ilmu pertama yang harus kita perhatikan adalah Al-Quran. الأمر الثاني العلم في المجالات التي تتعلمون بها، المجالات الشرعية والمجالات الاجتماعية، وكيف تقوم بمقاومة هذا المحتل الغاصب. Kemudian setelah Al-Quran kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu sosial, dan bagaimana cara kita menghadapi Zionis Israel. نحن نساءنا وبناتنا في فلسطين يتعلموا كيف ينجب الأبناء ويعلموا أبنائهم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. Perempuan-perempuan di Palestina, mereka melahirkan anak-anak
kemudian mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk bagaimana cara menghadapi Zionis Israel. المصنع الأول في صناعة المجاهدين في فلسطين هم النساء والبنات مثلكم. Maka dari itu, benteng pertama atau cara pertama untuk melawan Israel di Palestina adalah para perempuan-perempuan dan anak-anak mereka. لذلك أنا أقول لكم الآن للبنات هنا يجب أولا أن تؤدبوا أنفسكم وأن تؤهلوا أنفسكم لإقامة البيت المسلم الذي يصنع الجهاد والمجاهدين. Maka dari itu saya sampaikan kepada kalian, wahai para perempuan, para santriwati di sini semuanya, gitu ya, untuk menolong Palestina, siapkan diri kalian untuk nantinya mempunyai keluarga yang soleha. ثياب إن شاء الله. Siap. وأما أنتم أيها الشباب الأبطال Yang المجاهدين، laki-laki, fokus. أما أنتم أيها الشباب الأبطال المجاهدين، Maka kalian yang laki-laki, yang pemuda-pemuda, para mujahid, semuanya yang ada di sini, kamu mujahid? kalian mujahid bukan? Kamu mujahidin? Kalian mujahidin. Antum huna di sini. Ah. Kamu mujahidin? Iya. Saya tidak sama. Kalian Kamu mujahidin. Ya. Siap mujahidin? Siap. أنتم يجب أن تحفظوا القرآن الكريم، لأن حفظ القرآن سيعلمكم أن تكونوا أفضل المجاهدين إن شاء الله. Maka kalian harus semangat menghafal Al-Quran, karena orang yang menghafalkan Al-Quran menjadi mujahid terbaik. Siap? Siap? وأيضا يجب أن تعملوا من الآن على أنكم ستكونوا من العلماء الأقوياء. Maka dari itu, mulai dari sekarang kalian harus semangat untuk siap menjadi ulama-ulama yang kuat. ويجب أن تسمعوا إلى كل تعليمات الأساتذة لكم. الأساتذة لكم هؤلاء آباؤكم، هم الذين يعلمونكم العلم وهم الذين يعلمونكم الأخلاق. يجب أن تنتبهوا إلى تعليماتهم وإلى توجيهاتهم. Dan salah satu caranya adalah kalian harus taat kepada guru-guru kalian. Guru-guru kalian yang ada di pondok ini merupakan orang tua kalian. لذلك إذا طلب منكم الأستاذ حفظ بعض الآيات من القرآن يجب أن تجتهدوا لحفظ هذه الآيات. Nah, kalau ustadz atau guru memerintahkan kalian menghafalkan Al-Quran, kalian harus semangat untuk melakukannya. وإذا فعلتم ذلك أنتم ستكونوا مناصرين ومؤيدين إلى أطفال فلسطين. Kalau kalian melakukan itu, maka kalian bisa menolong dan membantu anak-anak yang ada di Palestina. Siap? Siap insya Yang Allah. laki-laki siap? Yang perempuan siap? Takbir. الله أكبر. إذن يا إخواننا حقيقة أنا سعيد جدا اليوم معكم، واليوم المسجد الأقصى بحاجة إليكم وبحاجة إلى جهدكم وإلى علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka dari itu saya sangat senang untuk bertemu dengan kalian di sini semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Saya ingin kasih tahu kenapa Syekh Ahid di sini punya gaya yang baru. Ini ganteng nggak? Ini beliau bukan bergaya, tapi beliau menghargai karya daripada orang yang peduli dengan Palestina. Ini jaket dibuat Ciki Fauzia. Ada yang kenal? Ciki Fauzi ya. Anaknya Ikang Fauzi. Ya. Ini jaket merupakan bentuk kepedulian kepada Palestina. Being human is given. Jadi manusia itu adalah pemberian.
Ya, nah ini merupakan sal-sal Palestina ini. Hah? Come to it, million? Baik. Dua. Ada satu soal, beliau minta mungkin ada yang satu bertanya. Tahu. Ayo, yang bertanya dapat uang. Ada yang bertanya? Ayo. Angkat tangan. Satu soal 100.000, Masya Allah. Majanan, gratis kalau beliau bertanya. Ada anak-anak? Beliau ingin melatih kalian untuk berani. Ada? Ayo. Ini Syekh Khalid minta kalian untuk menjawab. Beliau bertanya, siapa yang tahu ayat atau hadis yang berbicara tentang Palestina? Ngaco. Itu yang nakobah, yang cadar, yang cadaran. Itu. Bos, berdiri. Nah. آية أو حديث عن المسجد الأقصى المبارك أو فلسطين. نعم. اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ما شاء الله تبارك الله. تكبير تكبير. جزاك الله خير. من يحفظ حديث عن المسجد الأقصى أو فلسطين؟ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ شات جي بي تي. حديث شات جي بي تي. أيوة. من يحفظ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسجد الأقصى؟ يلا يا شباب يا أبطال، هل تحفظون شيء عن المسجد الأقصى أو عن القدس، عن فلسطين، أي شيء؟ لا أحد. 100,000 100,000. خلاص 100 لي، أنا أحفظ حديث أغششكم. من يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث؟ من يعرف الحديث؟ لا تشد الرحال إلا لثلاث. من؟ شات جي بي تي. تمام، لا بأس، تفضلي. لا تشد عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خيرا. تفضل يا أختي. تكبير. طيب. نحن أولا دقيقة. نعم يا رب. طيب، بالأمس أنا كنت في المسجد في صلاة المغرب وتعرفت على هؤلاء الشباب الرجال الأبطال. Kemarin beliau berada di masjid ikut buka bersama karena beliau yatim. Cuman beliau kemudian berbicara dengan beberapa anak-anak yang ada di sana.
تمام. أيضا تعرفت على طفلة صغيرة هناك، بنت الشيخ صديقتي، كيف هي؟ كانت تبكي قبل قليل، ما شاء الله، حفظها الله. Dan beliau menggendong anak bayi tadi yang beliau gendong waktu di masjid kemarin. فكنت أتحدث في حينها مع أبنائي في غزة. Dan beliau berbicara tentang anak-anak beliau yang ada di Palestina. Uzkur umruhu wa ismuhu. نعم. ابني الكبير إسماعيل، anak yang besar Ismail, عمره 12 عاما، umurnya 12 tahun, yang paling besar 12 tahun. وبنتي إنعام، dan anak perempuan yang kedua In'am namanya, عمرها 7 سنوات، umurnya 7 tahun. وبنتي الثانية إيمان، عمرها 5 سنوات. Kemudian anak yang ketiga namanya Iman, نعم، umruhu 5 سنوات. 5 tahun. وبنتي الصغيرة بتول، عمرها 2 سنين. Kemudian anak yang keempat perempuan namanya Betul, 2 سنين عمرها. sanatain, umurnya 2 tahun. Mana Betul? بتول هي Betula? لا، البتول هي مريم البتول التي البكر، البنت البكر البتول. Mit Maryam. مريم البتول، نعم، سيدنا مريم العذراء. Betul itu artinya diambil daripada Maryam, ibundanya Nabi Isa. نعم. فصورت لهم الشباب والأبطال هؤلاء الذين كانوا يصلون في المسجد. Dan beliau kemudian memfoto, memvideo yang sedang sholat di masjid, dikirimkan. نعم. وكانوا سعداء جدا، وقالوا لي أننا نحب الشعب الأندونيسي ونحب الأبطال الأندونيسيين لأنهم يحافظون على الصلاة وأنهم يحفظون القرآن الكريم. Ketika mereka melihat video dan foto itu, kemudian mereka langsung mengucapkan Masya Allah gitu ya. Mereka mengatakan saya cinta dengan anak-anak yang ada di Indonesia karena mereka rajin sholat, karena mereka menghafalkan Al-Quran, karena mereka belajar agama Islam. وقالوا لي إن شاء الله إذا خرجنا من غزة سنأتي عندك إلى أندونيسيا ونعيش مع هؤلاء ونصبح أصدقاء. Dan mereka katakan nanti kalau mereka keluar dari Gaza akan pergi ke sini dan hidup bareng kalian, mondok di sini. Amin. هل تقبلون أن يكونوا أصدقاء معكم ويتعلموا معكم؟ Kalian nerima nggak kalau mereka datang ke sini? ما شاء الله. ماذا قالوا؟ Nerima, nastaqbil. ما شاء الله، بارك الله فيكم. Nah, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن تكونوا ذخرا لهذا الدين، وجزاكم الله ألف خير. baik, terima kasih semuanya. Fadhol. Kita doa ya. Duduknya, duduk siap. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أنعمت علينا به وأوليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المجرمين المعتدين. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب.
اللهم أرنا فيهم آية ولا تقم ولا ترفع لهم يا رب العالمين راية. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفنا في فلسطين واجبر كسرنا يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا واحفظ أهلنا واحفظ أبناءنا واحفظ نساءنا واشف جرحانا واشف مرضانا وارحم شهداءنا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم فوق الأرض وتحت الأرض واحفظهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين وأطلق سراح المسجونين واشف المرضى والمصابين. ارحم شعبنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شعبنا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في أندونيسيا. اللهم احفظ إخواننا في أندونيسيا. اللهم احفظ إخواننا وشعبنا وأهلنا في أندونيسيا. اللهم إنا نسألك التوفيق لإخواننا في هذا المعهد المبارك، واحفظ أساتذته يا رب العالمين، واحفظ طلبته وطالباته يا رب العالمين. اللهم إن هذا المعهد يعمل على نصرة دينك وخدمة دينك، ويعمل على تخفيف معاناة أهلنا في فلسطين، فاحفظهم يا رب العالمين، وبارك في جهدهم وبارك في أعمالهم، ووفقهم لما فيه الخير والرشاد. اللهم وفقهم في للخير والرشاد، واجعل من أبناء هذا المعهد المجاهدين المدافعين عن حقوق المسلمين يا رب العالمين. وفق أساتذته مدرسيه ومشايخه وطلابه للخير يا رب العالمين. احفظهم يا أكرم الأكرمين، ووفق رأيهم وصوب رأيهم، وأخرجهم مخرجا حسنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Terima kasih wa jazakumullah khairan kami sampaikan pada Dr. Ahid atas pengingat-pengingatnya, nasihat-nasihatnya agar santri-santri kami terus memiliki nilai-nilai keislaman, ukhuwah Islamiyah dengan saudara kita di Gaza, Palestina. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian donasi yang akan disampaikan atau diberikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas Ustaz Muhammad Ali Zubair, diserahkan kepada Dr. Ahid. Kepadanya disilahkan.
Alhamdulillah hadirin sekalian, kita sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.